শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হবে, পাহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় 26 জনের মৃত্যু, আর তারপর থেকেই ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে। এবার দোষীদের কঠোর শাস্তি হবে। মন কি বাতে হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সুর চড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, পাকিস্তানকে পাকিস্তানের ভাষায় জবাব দিতে হবে, পুনরুদ্ধার করতে হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। রক্তাক্ত উপত্যকা, জঙ্গিদের গুলিতে 26 জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু। গত মঙ্গলবার কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। বৈতরণ উপত্যকায় বেছে বেছে পর্যটকদের গুলি করে। এ নিয়ে আগেই সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। রবিবার মন কি বাতে ফের প্রধানমন্ত্রীর গলায় কড়া জবাবের হুঙ্কার। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা সাংকেতিক হুমকি দিয়ে কিছু হবে না। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই পাকিস্তানকে জবাব দিতে হবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের সময় এসে গিয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে কাশ্মীরে কোমর বেঁধে তল্লাশি চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা ও জম্মু কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তারা অল আউট অ্যাকশনে, জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে চলছে অপারেশন। বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে একের পর এক জঙ্গির বাড়ি। সোপিয়ান, অনন্তনাগ, কুপওয়ারা, পুলওয়ামার মতো জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জঙ্গিদের মদত বা সমর্থনের অভিযোগে আটক করা হয়েছে 100-র বেশি। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। বৈতরণের বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন এনআইএর আধিকারিকরা। পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানার জবাব দিতে অ্যাকশনে ইন্ডিয়া। এরই মাঝে সীমান্তে ভারত পাক গুলির লড়াই। শনিবার রাতে পাকিস্তানি সেনার উস্কানিতে সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ায়। কাশ্মীরের রামপুর এবং তুতমারি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপার থেকে গুলি চালায় পাক সেনা। তাদের উপযুক্ত জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। নিউজ 18 বাংলা। সীমান্তে কি হতে চলেছে সেটা সীমান্তের মানুষরা সবার প্রথম আঁচ পান।
আর সেখানেই বাংকার তৈরির প্রস্তুতি কুপওয়ারায়, সেখানেই নিউজ 18। আর আগে দেখুন সীমান্তে বাংকার প্রস্তুতির ছবিটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছোট্ট একটা দরজা দেখে বোঝার উপায় নেই এই দরজার পিছনে কি রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা এই দরজার পিছনে কি রয়েছে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই দরজার পিছনে রয়েছে বাংকার, কোনো সেনাবাহিনীর বাংকার নয়, একটি বাড়ির বাংকার। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি কুপওয়ারার সীমান্তবর্তী চকিবাল গ্রামে, এবং এই গ্রামে শেলিংয়ের সমস্যা এত বেশি যে তারা বাড়ির মধ্যেই নিজেদের পয়সা খরচা করে পোক্ত বাংকার বানিয়ে নিয়েছেন, যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারেন। একেবারে বাড়ির লাগোয়া এই বাংকার, মোটা ছাদ, একেবারে কংক্রিটের বাংকার, এবং কংক্রিটের বাংকার, তার থেকে ঢোকার রাস্তা এভাবে, তাতে রয়েছে লোহার দরজা। কেন তৈরি করেছেন জানেন এরা বাংকার? তার কারণ 2019 সালে এই পরিবারই শেলিংয়ে হারিয়েছিল নিজেদের এক বোনকে। তারপর থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তারা, আর এখন আতঙ্কে ভুগছেন যে আবার না এই বাংকারে এসে তাদেরকে আশ্রয় নিতে হয়। এই বাংকার সেনাবাহিনীর বাংকার নয়, এই বাংকার সাধারণ মানুষের তৈরি করা, সাধারণ গ্রামবাসীদের বাঁচার জন্য তৈরি করা বাংকার। শেলিং এখানে একটা বড় সমস্যা। ওপারে পাক অকুপাইড কাশ্মীর থেকে শেলিং হয় এবং এখানে এই গ্রামে এসে পড়ে সেই সমস্ত শেল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রাণহানি হয়। এমনকি যে পরিবারের বাংকারে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই পরিবারও হারিয়েছেন তাদের নিকটাত্মীয়কে। एक बात बताइए, आखिरी बार कब शेलिंग हुआ था? ये लगभग 2019 को हुआ था, जब पुलवामा का मामला हो गया था। तो उसके बाद यहाँ शेलिंग हुई थी, तो पार वाले फायर आके यहाँ पे लगे थे। तो यहाँ पर हमारी कज़न एक भी थी, वो भी उसमें डेथ हो गई थी। एक बच्चा था यहाँ पर, लड़का एक लगभग 15 साल का, उसकी भी डेथ हो गई थी। और इस दरिया के पार वाले साइड में बच्चा भी एक, उसकी भी डेथ हो गई थी, लगभग 3-4 साल का था। हमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना मैडम, हमें तो असल में हमें रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बच्चे हैं, घर में औरतें हैं, उसकी वजह से हमें रात को नींद नहीं आती है। जेन्युइन बात है कि रात को हमें नींद नहीं आती है, इसलिए कि क्या पता नहीं क्या होगा रात को। अपने पैसे खर्च करके ये बनाकर दरवाजे के साथ ही, ताकि फौरन हम अगर कुछ भी हो जाए तो फौरन हम इसमें आके शिफ्ट हो जाए। जगह मतलब यहाँ पे बैठने की जगह है और यहाँ पे सांस लेने के लिए भी आप लोगों ने ये जब दरवाजा बंद हो जाता है तो दरवाजा बंद हो जाने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, तो ये हमने ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए ये जगह रखी है। और ये जगह जी ये किसके लिए है? ये कोई विंडो टाइप का? जी विंडो टाइप है। किसी वक्त अल्लाह ना करे कि इस साइड कुछ मामला हो गया तो ये हमने थोड़ा जगह रखी, निकलने के लिए रखी है जगह। এই হচ্ছে সেই বাংকার এবং এই হচ্ছে গ্রামের সেই সমস্ত মানুষরা যারা এই মুহূর্তে দুই দেশের বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যে নিশ্চিদ্র রাত কাটাচ্ছেন। একেবারে তাদের ঘুম উড়ে গিয়েছে রাতের। তার কারণ যদি দুই দেশের মধ্যে অশান্তি বাড়ে তাহলে তাদেরকে যে আস্তানা নিতে হবে এই বাংকারের মধ্যেই, নিজের গোটা পরিবার, সন্তান সন্ততি নিয়ে। কুপওয়ারা চবাল গ্রাম থেকে ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা। এলওসিতে বাংকারের ভিতরে নিউজ 18। নিয়ন্ত্রণ রেখার একেবারে রাজৌরির শেষ গ্রাম, যেখানে সারা বছর গুলির শব্দ, আর এই কয়েক দিনে এই গুলির আওয়াজ আরো বেড়েছে। রাজৌরি শেষ গ্রামে চাপা আতঙ্ক, জঙ্গিদের কড়া জবাব দিক ভারত চাইছেন বাসিন্দারা। मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव से, अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस घर के, गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है? मतलब तैयार तो पूरे हैं, लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना? तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया, और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं
हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे, तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं।